Hello guys, may gabi guys. Patiling nga ron guys, makapamunta na abot sa work guys kay perti ka po yung kayong trabaho guys, masahe guys, kapoy kay guys. Kaya pawas tas kapoy guys na magkanta-kanta tagamay ba. Labs, abi ba Labs ha? Kung makakita ko nimo nganong maulaw ko saboy. Kung maglantaw lang unta di ko kaagwanta. Kung ko nagkatawa tungod sa imong kagwapa, luiing dughan ko nga mahigugma nimo sa tago. Pwede ba? Ito nagalit to?